Yo, etiefo, mo amu mami mama Jane, Danny Danyina, mede abrabo, any monsem, Jumedi, Ede Bremo, and nenso, mama me, masani mo eshie bim. Minimo babe chichen and komo, and then komona, mino babe chichen. The jawum, a more se, ebeboa mensuso, diana. Would to one, wouldn't say, dear, Jumedia, and I say, a friend say, a dear, a choir would nam so, brabo, Mufi say, a noma. Nanso dwumadie yi nko na wie ye no wo hu sa ampa sa ewuto sini ye dey e wo ho no enche ho no mekwa akogye enkrato e de aba ye di dwumadie no ahyehye so. Welcome to Hotel Le Privé. My name is Nicolas Orochatifa and I happen to be the PRO for Hotel Le Privé. At Hotel Le Privé we have a lot of good facilities around, as you can see for yourself. Right here at where I'm standing happens to be a very spacious car park for our customers. Each of our rooms is up to standard and well accredited, as well as a queen size mattress, and then each room also comes with its own air conditioning set, as well as a television set of its own and a refrigerator. And then check out our toiletries as well. If you're thinking of some place to eat when you come to Hotel Le Privé, then check out our spacious and beautiful restaurant where we serve both local and continental dishes. This is the main reception for Hotel Le Privé. As you can see, it's very broad and beautiful. We have a lot of well-qualified and trained receptionists to welcome you when you come to this place. Thinking of something to drink, then don't get yourself worried because our big bar is got it all. We serve both local and international beverages as well as alcoholic and non-alcoholic. Now let me take you around to see other facilities like our poolside. It's bad boy. Feels good to be back. I missed you. Come to Hotel Le Privé and we will welcome you with all accommodations. The hotel also comes with an over 300-seater conference room, as well as a very big kitchen where all the local and continental dishes are being prepared. For parties, engagement, churches, and other places, may you come around and you'll be well welcomed at our place. It's right behind Abraham Lincoln International School at Ebuapa, Menchia. Please, our telephone numbers are rolling beyond down there. Give us a call and we will welcome you. Yo, etiefo makwa akogye enkrato aba. Ugusua ehwe Mama Jane talk show Filiba TV. Ene yenkomo no ye de ba besi hyeso. Ano odin. Se ebia enkwala wo honom a enkomo a ye ba bedin. Bo modin asa obema akwara no efiri honom na mene wu peni no de enkomo no aye dey ahyehyeso. Efise enkomo a ye ba bedin no ehu hia se akwala be ye dey ebetena honom. Nipa mene ne ba betwetwe enkomo yi eye David. Ken David ya mo amunim no Facebook Fire from Above. Ono na mene ne ba abetwetwe enkomo yi. Ken me ma wakwa ba. Me Jesu a egura mo fe. Anye me bi koso etiti nipa bebre kwa wo bra yenim. Yeah. Menim sa won so what dia. Obi di nasam ato me nipa bebre kwa na dia ato menim. Okay. Ti say ebia ye friend say bi si so no. Mesroy ko wiase ye ka se wiase a ye wo wiase de but eya na yeti bibie gina so ko wiase as obi a wo soro ye enante bo wo bra se de wan kasa wo ye de ope wo ne memma mu difference ye de ehia so ye wo ba na sanso na be man so a wo so ne emam ahodo bebre kwa ye de ehia ai na no ne nyina chi no wa ye de wo jani nyina mu wa be fa Kristo anamon cause say wo kwa so eti emu no chesa wasesa no emu a be me bi ehu ana say hu wo ba bi ye dey e ware no oba no nam say be ma no ekọ wiase pen no nti so obi a asa wasoro pa no enemu no wo say onimu difference wonim ba bia wo oba say bia watinka na wo ayi tamalenu wa akra obekwa akotwe aye dey aba wo say be me bi wo ho no a eba enemu a oya ade ankasa na ebia memisi so no me ne sai nipa ne bi ye dey ehia ai
eti chese mempekra mepe baby odi bi be wura ne baby odi me be fefa no me a metu cha ye den ama no ma be ware awie be ma me kofa no ono onim sabi onim hye ni dia ne so wie ya akoso ya da ho no na me fentuachia na me nyede me nko ade so me ne natena yo be bibia e ma me nya matenka me teti wom aware so de nka wo ne be ma hia na sa bia ennem no o ma bibi o ma wo sisi wo so a e ma wo do ye den wo do ja no e dare etitam bia no aye basa ena ye wadwene se ena me kire be ma no ade sei na wo ya me ne ye den eje ho papa so me ha ye mi sei kwa ha ye sei eno betimi ama ye den me hu osane me wo ka ya pa was anasa wo ye den wase na wo sa wase sa wo ma wo feeling anasa watinka na se esoti akoye te se asa wase ya won ka ho bi kra se obi wo ho so a wanko wiase but e bia opeja kakra na be ma wo hia no na be ma no wasoro so eti be ma ne ma ne ma bi fifa na ni so ansa na bia wo montamo ba bete odi ba be hia we eti we no so ni mo hye eyese wo ni nipa ne tena no oni mo a wo oba na anasa be ma no be kire ne yemi sei se de be ye be ma woni age eye se wo be yes na na so wo yes na na che wase okay me da wase na ma chia wa hwefo anyansafo ba dwundwum ba tiefo nyina me chia me followers ene madofo ne matamfo nyina am say wo question ya wo bi say de eye me de na eye me ni cancel obeka say the other time na ye program na ka me di we say no eye mfanto montie ne eye me de pass wakwa kofa ba obi a wo hwe me ne ade no it doesn't matter time kura wuti asem no ene bia baby a wo sesi ya se ubenya mere no watumi ahwe asem na wo hwe ye dwumadi am nse beboa na yedin ka ma me na wase ise wo ye dwumadi me setem bia me bia meka ye hu more improvement menim se enye se dwumadi no obi a ye bi na ma wo ye na mom eye niema bia watena se observe se how are how relationships eno na ma wo di dwumadi ya ba intimeda o manager ene abusuafo aka nyina no so ase question no edi kan ma me kwaje nkrato embra sabre nyumeku a asomase eye Adams container Bradams wo Frankfurt ho ya o pesa o ye ne ma edi kofia bronya istay o pesa o di ne ma kofia o fra Bradams so a o boxo ne ma watwe odi baby eko enkran anase kumase a watwe odi ene wo telephone number Bradams so fra no beba be fa edi akọ amount a bibia ne de ensi wo ho e ma wo refi say ubetwero wudin sa wo frɛ no no obefa e ma wo refi say ubetwero wudin ene wo telephone number nyesa so obefa no wo de kone koduru a hwan no wo frɛ no e be ye den ene wo hu say we ya we dia wo de obok so a twero wudin wo address wo telephone number feguso Bradams e be ba befa akwa ide ama mama de okay me da say o question no se wo yo bema anabia wo yo ba na wo rati bia se relationship ma se ne ye kan yo na bia wo na me din kan ka se wo tie Fneba TV wo hwe Fneba TV na bia wo hwe no wo ne enkwala ne wo ho a me sraw enidie mu ma enkwala ne nya den enfiri ho because ensam na eba no emu odu emu odin ebi akwara wo ho ni kwase because ye bekasa akwa echire ebema wo nya hia de bi aye den efiri mu mi akra me so me ken me so me hia de kakra ye den efiri mu mama de a bad relationship a ye ni obi a wasei ene obi a wasoro okrasi ni ana obi a nani mieye ena se owra relationship na se eba ododiem na nipa ne sha ase se obi ebie niema so akere na obi a sebi oye krasi ni ana nani mieye ene betumi ebie na no aka se wasei e wo pan benzo me de wo kọ na me de wa ba bi si ni ti ameka we nyina se abayuwe ya mre bi na ka pese me de na se bi emfa nto ho abusuafo ahwe me muntie me ye ote ho no ma ono wabọ ne bra na mama rectify issue we enya se bia yesi na obi owiase a
obi a wafa mema ahodo na kyerese bia waso obi ni wiase nyina no ofa bema ba ko pe na oba ba ko pe besa oba ba ko pe no woni ne di o mani ankasa ye pie na me no ena Christopher no na ya o motwetwe na sese info kra no maware ku kese Christopher nti na o metie ne ye Christopher na o mo behwe no o mo betie ne ye na o mo nyai ena Yesu ena hwan na Sister Mary ena hello praising sem no mo fa ntwenchen na mo metie wo a wo say obi ase no hwan na ase obi wo hofa oba ba ko pe be ma ba ko pe omo de ene say omo kwa ka obi ho asem omo kwa ye obi bona omo kodi obi awu yensisi obi entwetwe obi anantin wo fa ne girlfriend a ene weekend ya kwa adwuma the whole week no Saturday Sunday bi me fa no konkoti na mobitu yanko ha say yanko no kakra na ene say ye woni ba bebre ko no mosapa enti sa wona osole akobu apeteshe kika bi kira wase a eno kire se obi a okọ no akotwa na wine bi no wati ase no eno no kire se ono no wase ana we okowi ase na onim Yesu dabi he fa o Bible na say so obi twitwa kakra eno sa no onye ni papa ya fa eno tonchen abaya ameka no wase ni wote wonim odomo nsem ni se ne sitie yem minimo bi a onfa be mada be se nipa na ne social media da Roma ni internet ya da Roma bibia na opese hu bia no ukọ Google na oboshe ho kwan a epese ye fa so fa oba ye betu ye show pictures no kra ye betre aba a kire how many size ne in fact say ediem ye betu ye yini nyina de aba bonten ehin fa pa na se orgasm no na se se opese oba ne ho ba opese be ma ho ba ne he pa na ya na most at times no wo feeling she uko Google sisi a ebe ya drew enti ba ya meka na se mi o honom na be ma bi free takrade no ho a ba ebuno ho na obehu no so ope no woni ne nye hwe da edie bia mpie mu anofe bia ma mu won so ne nufo da be ma no ehu oba ne pant da oba no so hu be ma ne pant da ana kikiri no mo ye den omo wa brei be ware abawe na pa takrade lady ya mekan so enye se bia wase ya o but onye virgin wonim edie ne emu nsem enti nya mama je ne ko ba ne say da mo free omo wi aware na omo tutu omachi wi bibia omo fa aka be ma no de ne yire ko omo kodu ye omo da ma ade chinye na ade asenti o ma bre o ma nya hwe ade chin ne omo bo modin dware na obai bo ne ba bia pa da share ne sexy ade ebe chi ne dia ni kunu hu obo say yes ma ko wale oba ba fie be ma so hu ye emema ya dwen yani e de ma ya dwen na ate sisi be ma bia we ukọ science me wo wani hu a we work by sight into wani hu na ate esi wadwen na ko sisi ti be ma so hu ye wantumi makowa da dia ba me ama dia no de ko na oba ne se wa o hwe mitie miye na se mo ka ne se oba no frame no no de two manim after 6 months of marriage no crisis ya si ne ba bi free bae ene sen o se ohene u ba je di se ye mikro di mikodru ya be hye agro na se no ena me se se wo ba matumi a hye da be hye mamunyam se ya mane mesai wo mi wiase ni nemnim na me yede me family ko na me ma na ninye e no kan to ho se wa wonim wo fefe twetwe no sake no diagnose no chese bebia wo hye da so dware be mani ye ma me fa de we hye ha so bi o na odom ana ediem na ninye a ejina kwan a mo fa so a mo hye ade na se se me wo ha me pese me diu na me nya abotre do awura dwaye ye nyina ye nkonko dware ansa na ebe kwa ko dware ma hye se wo ye clean na o moto mo fu ame ameyiu o twasho fu ame ameyiu ba bia fu bia meyi na ma ye ne kama wasuma ye fia se ye nya ade ye dware me yi wasum bibia kama na me dware wa na twetwu tunum tokro no mpo ye ane ya me no ka sei e ma a agimi ne mema agimi omo na be die ma omo consider say ye good ana omo ni say eno sesa ye adwuma ye say ododo ho kwakra no e wofu edie e fu a ye say ododo eproni utwetwetwa ho yi ma ne ye kama ene say wo de na kwa adwaye ena die edie ene odo die no mama se wunni ma ya kwa kodu ba bia ne oba de da ho ba na nan
na be ma de ketre ma ko bia na ho na feeling wo oba de bobrim no oba wo tweba na no tua ho no eno ne ade a ma bebre almost 98% e ho no mo feeling wo se wunya akotre pepe no ko ade a yes wo bi wo ho no ma me ni wo bi ase wa ye no ho me ye sofo me ya sorry penny so se bia oba no sister bi ditu me ni sister Martinka baby I want to say would one no butu na chese boko would dey because odo nipa wo worry no would nka worry nipa no nim sa de be ma no so no mo se no wa yiri no say ding so won pe be ma se me so sa na me neje wo se bra me pa cho be sa na me ho fem me odi be me ya e worry be fie du mienu be ma no ye ya wo hwie your friend say mock and say be si du kuku say ya no wo fifiri ho no ma no odi aba no wa fifi ho no man ti say etire no kosia be ma na na me de da bi ma no me de be kan bible na me de da bi ade na me yes ade no e di say asofo no majime bi no na wale be gu sesia na wale be gu mbacha bible no me hefa na Nyankopon she da twere say ubedi oba ya ye say wo say star enfani no ni aka nyina ni nipa na esua ye me busasa ko bible ma abofo mba afom a omo ba be di nipa ma wasase so no omo kire say omo didi man okay eti you right to say bia wo ye sofu ananso say wo ye say elder bia wa kwa ni mu a wo yiri ka choro say wo hia sa wo ne beda na mo fi ni won ma e wo sa ye beba ho enti abaya ne se wo ye sa ade nyina wie no me pese ye beja ho no wo ye be ma no yo be your sister is the dana na jo no wo yi be ma ni o ma ni nkonya kasa enti se bia afa se be ma ni di na butu wo na o di no akira wo bo akakra na oba na kasa request say mami ntumi na ntumi kon no wa ma be ma na wo no mo a wa se oh yes sister style one day onim say wo ya ma be ma ya because onim say na de nyina no wa ya no asa twe be ma ye de no de a shey no asa wo di twitwi ne dodom wono otumi fia no ada da fa ne dodom kuro waso wo di ni djuma enti wo mo wie ye mfa mo ye se ekwan wa de se nkre be wi abobwa no be ma ho abakama eno gito empa no so da ho din no aye din obey ya nya jo ntin se ne ma dre mi kro mi se na ni beji mo wo wie ya to a surprise asema akwa ebe kan ne se na wo se wa se sa na ni masisa wasi mi nim se wasi se nkama me ware o anti die pan wadi mi se oh mama ka wasi na boy na boni din mi akosi for me ya asuma si ma bokagu aya agro efiri ho ebe pin 6 months na lady ne de frame no wasi da bia be ma no sori an wo yi chop money ato wo onu aduane anya me bi first time oye no ayo jani bia akwai ba ya wa me wani on fa na ho me no to the bia na wada ho to the bia no aba inside oba inside bia na ni hwe ba bi no so ni hwe ba bi aye me sa be si sa da no ne me kasa nti wo so on di oja wa re na kwa ye wa betina ni baby abi musa ye mo se oba no ko yi sa ne ma na di no aye bone ana wanya bone na me afuto kakra ka menim ni se efa wo oba ho ko ade a okwa emema ye wade bi we ti emema ye dream different se mesere wo bema wo ye oba bema eye na dwen se wo no beda style bia wo ni bia ma bema na amfa mra sente sa no yusu nyansa wo mra wo nim se bia style se na bema di mi aye mede wo yi me style se na ye mede no na wasua nyansa se na darling se wo nim se odomu de o se nyina ye neje ka feeling kire o partner no mane ho se no ye ma wo neje na fa nyansa kwa bi so na mon connect se ye o phone so se ye TV so sheda kwa yi sa ade no bra most especially montan hwe fe ne ba TV na mon sua edie ni awale mon nsem ne e betimi sustain mo marriage na ma da bia ni ja eden aba fie ho e bia na egu so aye ka no se obi aye no so the Pentecost elder enti na wakwa wale no nima so obetwe ne pimpini ti abone yefnum na wo ne obeka ne se hallelujah amen hallelujah amen elder praise me ni ade a papa sofo suanyansa na hunu se oba na akwa ware no wo bia ni obeka se bia wo de o se unya virgin kra na ene ye kwa ni mo bibia minimo bia
ye ware no won fa be ma da oyo ba bet na tinka be ma ntinya ma nani anye wa empaso da de bia o ka se wo buttons ere mama ya ka baba suntibiri ya dede eno na ma oba na nije it's a lie o pese wa wade o wa ware ani ji a emma japade na ye bodin a etwen na ebo ho no e wo tumi se bibia wa asase we so of course most of the people they know me no as you see me now whom say am say akwa na near de e ma twa betumi abere wa sisi ya but what you say enti say we yosofo a o ware a yesua die edie yesua and esan kire na nyese ebebo nyina no say hunu wo yire no wo oba no emfele ukunu da bema memfele wo yire ma oba ni hu wo oba no so abema no beda ne wo yema na ebema na ni age edi akire wo no hweye no an consider say oh too bad men consider say onye eye better so be kan kire say papa no na enna wo hwe program bibia ye wo kwan kire fa so no fom obi ni obi so do fo imu chim radio ade what you say to be so do for imu chim no oba ni yes e o say eye o de no sa wo life bia o say eye o de twe a o twe no oba ni twe no ho no menyo ade say bia ye ne the bet communication mukusu di mo ho no communication ana obi wo ho so kra ken sa ti say edue no so wo so no ma yire mu him no wo ba na wo pen ayane ya mama so mo die guma wudu bebre kwa because a man no dudu na no ebre me ka chiro e ma so bre en ka se ya e man me ma because me kai say your friend say na me yobi a say bia me ne me kunu da na me hu insane me a me fere say me ka chire I didn't so fere because yes I will say bia masoro ni masem na ye ka no me no say ma bebre kwa mo tie me no dudu na wo sa de no na be ye me no bi no wo ma no enti se bia de from wo pese wo ye ne si a wo fere na wo ya so krasi ni so enti wo say sa na wo tetale nipa no ho wo kire wo bi okwa wo nwuri ni bo ama wo timi nka enti wo ja wo nsa ne nam ne ho na say still wo tetale no ho e so wo nwuri ni bo say bia wo kokonya abayo bi na ye say nanu no yesi bia no kre na etare baby omo kusu ade no oba no no da fom se na nyije enti oba na ho anu achia ne tuko ha no style bi sa papa na ye kakra no achia ko ha sa afi examine mani asema afa chana mani kina fa ko man ne fa etare na o mani na fa no ntumi ye de eni so we oba na bia we bema wugu so fa ire na wo yes ade no so o yes ehunu se wa chi apese so we obi a wasoro kakra na make ni wini me make nyina anya se wa fa ma bebele wu debi obi wo ha sabi egri ankasa o yadi o ye expert bembe bi wo no so mu no wo so na wo so a afa wo dam pa no so no sori no wo kwa usheli din na what feeling of one thing here one bia wo kasa mpacho and afa na ho na respect no to child the amano but there's a crossover na o ebi no ho na why no one wodi mu ri wo ye no wo kwa we okay mama je ya boso uju ase ani trikutu mama je so fe biane e da ha wonti so ko kitchen ko ye biane bread se me no oba ye di ho obi wo ho a otumi twine mo style bi ehye da pushi na ya ase no se na ebe ya wo kwate ne beka ne tweba na etwi sokon sa enti sa we obi na se unnim sa anya sa wa ya sa na wo twena de sisi se ma wo kwate ntwi tweba ni obi wo no ma obe ya bonu ba na yi no style bi sa opase afi obia so ma de no ko inside pa ma na ho ye de wunye obi a wadi wo acha unnim sa de no enti nya ase na mo de Pentecost sem ne muduku ne mo Bible sem no beba o ebadie ma asofo sem nim nya Pentecost nko sorry minimum asofo obi susu a o mo di twese abomu obi wa ne ni ate obi ani ate sa ni pa no da bi oti na wale ho be o mo da bi abeko wunnim asofo an ne bro pa o mo to ofi one ne one mako obi interview brother Sami
and waka say friends say you to phone we na wade egu ni we eye die nti na ono de wona na yele eti waka some but ye befa no say ya waka na sem bi wo ho in a funny way yes and wo se wona na yele kotena ye de ti na wade ye de wo ho no wo se wo so obayi tiri yu mu a enyewa wo de fa ha say ya wo ye die so ye bia afi wo so obayi asoliti wo cheba wo cheba after one was starting tons. Radijeme, baby, how do you quay? Radijeme, Obe one said the bank for you went out to honor. And the one what dinner. It's Kofi Busa, they say, ain't we? What's me, young man, no more bad. What be what I must say? I didn't say on ye. Whoa, what be a honor or be our banner custom, Martin can I say? A beer, send us away. Adentina it's winning style for bia wo honom adentina me de ma no me de kanya me asem na me de ma no bebo mo say Mama Jane wo nya on ma ka say your friend say nyame asem say wo boni ahodo a wudi ebi ni ayi fo anu bom boni ahodo a wudi no ebi ni fo anu bom a wo be ma wo yire na tinka ne ho sane no ama ne just wo no so wo ya so fo ma me a abia na so wo to nwu asori a wo ji microphone bo so voice yi basa because ni kuna boy adwuma papa mo wunye no be jan ma konturu mu na sesa me kwai se mame no ba na konturu mu na pam we wie a waje atinka no be jan mu we okay wo ye dey okay ye di twama twensu mama yi ye di oba no oba anya dey ensu mama ji enye su se wo su mi ma mi egugu ye wo edie musu wo edisuo ye eni Yesu se su no wusu a ase eye wo de eye wo ya bibi na so wo gina wo hu de wo nya wo anyway mo so kra ye je wo mama na ya mo de ana me bo na me do na wontume ekeka ho a edie no fu se nipa na chiu na ye wo da e ma wusu ni a wo sen bi so edie ni communication enam sa me di wakasa any actions obi kra wo no ma wo di wo ba na je ho a was I the also cry ya so ano mama ni baby man bi so edi ehu se we share bi dade a ono ni baba akono wo ka tire man tafre na se at the same time bo modern afa won sam yenu ni nyina sa eno ne beko esan so ne nofum na won saba akoso so ewura se ho no sante sa so a kwatre ne hwetwe ma wudie Safi na no won sam yemi ebia nsen na enti wo asata no be gina he wo so wo gina mu na wo aka wo koto de nko na bia mi se egumpa no so obia wo so wo ye ni sana na kwa ehwe ma dodo na atinka ye dai enti abeka che wo se edie ye adwuma se wa hu ni se ye adwuma enu nchi se oba mabre wo me so e wo ne so no ene be ma wo no so mabre me de mabre no da bia ni je ni fie be obi o kwa wo be so mu a wo so mu ape enu follow so I say o prepare game to what so I shall di as we just be ya botre wo so bo ase gine na wo so oba so wo gine na ma ne ye mra wo mo na ja ne ho eno no so be ma ne so mo ma wo ye mra wo kwa wo hu sa wadage wo so wadage wo so but obi ho ma wo so mo ape no prepare wo say ye kase so ba ne mo no we wie so no ha no ye video ya kim no wato aso him sesi a da we sane eni mema no nko aso ma so sa obi wa ni de nyina ne say once a wo invite say un say hwe yes me da be da yi ana ko si da be de fi me da nimre wa ho ena bia edie no be koso a anopa no hwe sign na we oba na we be ma you have to know for all I know ni say a man ta invite why I was able to me friend. Your friend no eya na emema no. Wo so oba bi wo no a odo enemy here wo. Oba we was say sister bi na si ni kru. E bra wo Ghana. O say ma me bi kru. Me ameti no say na de me say ni kru ne me be de ebeda. O so oba ya pe no so do ene de ni here wo. Ene de enemy na. Bra ni jodi. Na wo say sa. Hey. What says or if oba memuna, what me catch a bear must say me out so I say unkwane oba which means was oba very much I say
wait sa obema say we ni nyansa so okay eya na efere me say me sua te say matinka say me hu nsane me a ye friend say me request say me ya no me fere adentia na me kwa sori me ku no mo ye enemu nkomo say ga ba ko ho no ma no say me de me hu anya me de me ku ni ya pe no ma sa ka mi try e be abutuo me ka san ma say go so ni ye ga ba ko ma fa say ye friend say me was share sister me de ye ka obi e ka na do so me de me ma won kwa wonye free me de me hu nsare me apa na ma ka ni tira bom ene ensuo ni gum no ono ani nsuo na egum me ma na wo ma me hu aye de esane me ni which one man me say wo mu nya so ti onim ene mesua se enya anti me hunu kama eba di ma gentility no ho me no ka ti eba sa dia nipa ne ye no hu say okay what try wa ye but na wo say me bisua anti se me ne be ma me kru wo ho no na say bia ono no wa ye na che say wa wo so me bia wa try but still me nyanye okay a de be ne say wo ho na me de me say de efifa ho wonu say sa de mintimi nye but no say me tetalo ho wo koda me san me say na de nya bro nya foforo nka me say de me chira we kasa kwa na say ye me nya okay as a ferry ye now look at how no say your friend is who say eka me okay a me how wonu say me kwa me okay na so be so mo na me kekamu ye de mintimi ti ba ma wo ni bo no hu sa na ape no hu sese wo se me ba no ne sa ne na mo ko sitama ni na mo Christopher no na mo yesa Cobreja ke be de be sa pe ja sa no wo de aye de aba so hu eti ye friend say enipa na hodo bebre kwa ebre eno so na be bi wo no ma one oba ate wo no ma ono nim se wo gba adwuma wo empa so but be ma ye wo ye oba ne ni because wa kira wo say ye ene kote na emu dindin David etimi di no ba de wo ye wo be ye oba no afa be be bi enu ha ne ho ye de eye na kono ene oba so be me yin wo so waba wo hia oba bi wo kro pa che say ne ho ofia nkasa bi nkasa oni ne huni so oni ne huni wo di huni wa ye bibia kama be me che say dru ho no atimi so wo rase ho no ma sa ho no oni gia wo che so ka bi ti ra wo timi say ho no no che say ho wiam eti won say eyi enu fo ase obi oni nu fo ase kan du nu fo ase e bia wo kokomo du ti sami twitwi ho no mama wo no nya wiam be ma ni wura ho no what scent just what ne wi no mo scent ankasa mo scent perfume scent papa bi so enye so koto perfume na boye de din na wo dia begugu ho powder kra na wo powder wo dia de wo ba ho timi say yes e ho wiam da obi ho ma be bi ho ma wo se be fe me yi ho ma me wo so ni hu ni wo kan be just say fifia no ye de e ma me ade fifia no ma me ye de ni je ne ye de fifi ene ye mi say ana say de ye kan ni na say atenka ni we na hu ni die so ye de e ka ho jumuni be bi ho no ma o so pe eyi oba ne ho ofu opechesuri so eti oba no so ho ke viviase o kakra na jasuro ne ma no fa ntwetwe nyi nani wodi hu ni so be ma ukwa adwuma ba wodware atwi mo tuturu mu ekwan no ka obi oni tu mu kwan kan efi poto sa so fo ya na me ya na ne pa friend say papa ya Sophie ya o ka so uturu mu kwan kan Ebenezer aya o tufu pa ba te be fa se bia aya wo to say ma ya to yes e ma ya to susu ni wewe we da na to suogun wa se wo ya fa won safa uturu mu kwan ne hwe kan koto wo mo di koto pe wo se na wo kro ho no mo ni bibia na wo wi uturu mu kwan wo disappoint wo no mo uturu mu e ho no mo uturu mu hwe na wo san pe kuntunu woje o gina wa chi na no be ma na wo se ni wo se e be tu afa ne so wa chi wo hu uturu mu ni we nyina kama akwa na about me say me yiri ana say me girlfriend ni de papa bi so ene nyina so ye dai e ka ho eti emema ye friend say ne ma enamu ayi no e na ehia di onipa ni hia sese elise no no aye aye dai ama no say wo say wutimi ye dai esoso oba mu ma ne ye mre be ma soso wo oba uso mu twetwe na ade e wutimi say emema no kra de duru ba bi na omu nyini kakra
na ade no esi ni tira se kakra oh me dey 90 years kwa esi ni wo so mu twitwi de just wo be dia de no be fa no o go so kwabra jack ahead a paganity ono so try so be so no mu a because a man do na atinka no wa echire wo matinka wa echire eti se bia wa mia oba na njire na ma oba just oba kwa wo mia na nya se mia so no mu mia ne ha na wo mia ne ha na wo so no fu mia no fu no de adan bra ya ball obi mia do for ti mia wo no fu no kra na che se wo de nsa be fa wase wo ma nsa so din no dia rewra wase wo ma just of soft even boa do se rewra ho mbo so ba no wo sakra na mo no bo se ni wo sha se no de nsa enu nam ni tirim na afi wo hu de wo nya na ni kosue na esesa ba so aya mo ni tweme nsu na mama ne mekaka ne wo kan ho ne se edie awa aware mu no ekuta aware ni nyina so na se aware no ne successful no edie ekura mu about 90%. Yes, because your friend say unsa oba bi won ma be mai wosika wo sisi ada wa yibi bia wo yama no but so won oba ni kosia na se ennanom no ma bo say yes na oba no enti wo de 70 bo say house boy bi wo ho no ma obedi ni sisi a ne tia no se oba ware na wa sheda ampatu anse ya wa wi unya ni je wo meda monye say what them and ye motu din say we ya krabo na na wa say no ya krabo ni wo ye wo krabo the kai ya so be say Pastor Tony wo say onyankopon awade won kasa bia mpranche say you awade mu wan kan cho say bia wo nya wo yere mo da mo na say ya na say wo se bo adwaman wo yere so ye kai adwaman te say suro di oba no wo a che say di wo betimi obema oba na ni age na no nyankopon kan cho say ade na wo gi no mienu ana wo di ni miensa wa anya ade say wo di wo yere mienu ana sisi so won kan sa ade no o ma wo kwan say ye de say wo ye de eti se bia wo ye aware ni na wo ho no na se bia wo ne wo yere eti ho no ma ana oba wo ni wukuru wo ho no ma ba ma ni hu eniema bisu bia eniema bisu ya de e kire no obi wo ho no krampo na wo se ba ma wo se bia na yi gina so wo person ne yere edda na abem no se ba ma tin kan ye different from ema na na me ye na me de ma bre dudu na say no wo tu no da form no ba be ka okra say na wo na no na yi say na na ma bre na me da form na me wa ye say na me de no ko da form na me ntimi me de me ka chiro wo yes a wo ku wo we ko wo ye ti si abonte na wo bi kwani mu manu wom a da bia no ba na me de ma bre na say wo ko na obi bie so a wo be gina ba bi na wo kekam na mi kunu na won wo ba bi e twempena na say ni say na mabre edrum na bi a wo utimi say ono abe hu say ampa me yire de ka me ka say na mi hia mi e ka wate ase wa brampa ono kwa wonye dai wo ma oma eti me tufu me ma no mo mu ayi ejie no mo chia okay wa kai me asebi ya kan tete ye nananom ye maame no me kai na me nam Kumasi Ebuapa my penny bia the bia medru ono na otibie bia se be nso ne ne yire o wanyimi etwi be no ko bisa no nsem mienu bi be me de tunani mi se me abranti amesi su mi nya me ware bet me hwese no omo ya o manyi ana me bisa se ni secret ne den a amo matimi aware achesa okeka nsem bi be mi tumi nkan nyina wa be bia me pese me ka koduru no woman na o ka hono ka nsem bi ma me penyi no osi menfa oba akro na me nya no ana me hu no menfa no no beka se bia kire no na ono se o yalimpa tiemi o ene de wu hu ne mafo na aba no se ne no mo dwinti a we American obi betena ne fie aka an me ya de da bia die sa de me yo obi so are ready obi di 10 times for the bed what the be ma da bia o ti nu kunu enjoy no ma me ne se da o yalimpo no ni kunu na hwe no se bia ba bi kra ese ni kunu no ma na duro wi a wo mi first we hwe mi na wo ye wie be ma ne ese o kwa o no apetri no aso ni kunu no akua na ne o se be ma na bre na fa be prepare ho kakra na o be o se
we yale was eh mesra mpese obi a me ntimi say wo bia ko animo me boa dabi was it wo yale mpo no so papa no na papa ye le won wate nka say won te apo waka ne siasi so ni obetimi aka ti nkran be me na ne de nchew na de nchew na we de nchew woda wo nyina wote nka say wo bran so no enti be ma no kra no ye no ono susu ni mu nyina na de say ani ade enye de emrante because eno susu no another sickness o me ma so enti o say ono no oba papa no yale no wo se ne kunu yale ama no oba bia wo se da bia me kunu yale ni kunu yale ne say ensuo na eye the unwanted water na wo ni mema yimu no da bia obetumi akwa den asa free mama no enye say ensuo cha yin ma ye ka so emra na me kai o Fileba TV na wo hwe so no Fileba TV eye Mama Jane talk show uko YouTube a wo Fileba TV a Mama Jane beba programs am ye bia beba bo modi answer wo be subscribe wo no comment section ho no no so watchro bibi se bia modwumedi amodi eye me de ananse say tro bibi e ma wo refisa wo be like adoma bi wo de mia so kele umi ya sa adoma no so de bia program am ye bia no won sabe ebeka ken na wo ka sembi wo se ma me bi yes enti no what I say e da wo ya limpo wo bom modin so ni kunum say ni kunu ama na dura no awia e di so hye mi anse be an ho beto no wase aka che ni kunu se bra wase fa betwitwi wo kakra na wo so ho nto enti na make an say be ma bia ento man nyina tim oba bia wo na dwe so oba ware bia no ma ento utim say ukunu yale da bia ukunu yale ene say ade bi so ho no wo say ye ka be ma bi wo no a de bia wo de be ma no nso still wo be kwa bonten akodi bi eno no de a different issue but ye ka majority no kwa abafa so abe handle ukunu se ukunu te sa de amu se ono ne sickness ne de enya yale de jomai jamai na adokro no obuapa o insisa na me se me wo hei se sia ma me kan se me show Mama Jane unya be mama ni timi tu na no mtu o kire se asa de we e se aduane o woni ma de bi se abibi a me ma adwen se ma medi wu no se wo de omo kame ne a eno na de bia na ho kom de me ya na before beso oba tumi ma no ho kwan se enne ma sheda se messe be simi kunu mesom no na otumi ma no ho kwan mi wura kwan bia pese o de me fa so bia fa me fa so ena ye wo ade bi so ho no a wo se ne mo no nye de bia na mo enjoy you nim sa yes ye wo de bi ho no ma be ma no go se wo bi kura ho ma na wasori wo kwa adwuma no na ade agina so no o pe bibia ye de e da fa no wo wo ba no ho no mo bia wo feeling mi ho so no sacrifice and the friend sacrifice we do mo no go so ye we de me pacho e me master and no correct no what they are found no for and no say the wo ba no wa dwene ma so and no kire say wo me afa no obesu so ma wa yem rama wo ba and no be utimi be sa de ne ma be ma no me jina dem bi wo hon so a wo utimi say yes that be kwa mo ware a che no wo say yakopon wade bi a wa ye wo awade mu ba ho ne tina 20-30 years cross still e bra bi obeba ho bia no e wo ho no so da bi wo ma utimi say boko we de me film say no wa che wa sha one ma foi no de aye de ama da bi wo ho so mo me no mutimi say na de modi ankasa just wo so mu na so utimi say modi mu maba wa bra mu die e no nkata yi mo bra mu die Mama Jane tie mama nyina mama na mu na ye mama bebere ho say edie kura to me edie kura oba na de o sheda no ko match kura no e ho sheda ntanye mama de bebere but yemfa baby to say enka opio but aba no kon ho that time no so oba no ofie na wa sheda de ankrase ne ani die aba bi kura se ntokwa na asi kura no wa ba say mbacho umma me jesi 1 minute na me fa menu se sa da no oba no tumi ye wa de mana wa hwe kra gift ye do be fi abonten be bere wo no na we bia wo wo kitchen ya de bo sa ko ifredwuma ba wo fredwuma ba kra wa bere mo so ba ya pe wo be gina kitchen na wo soso wo de aye tumi sa tu di house ore so obi ani wa sa time no ye wa na se wo anya wo na be ma wo
So we ebi won mo kwa no mo dum jalo akiti wa no so adie no no dey forward ti won wa papa no wa ye o me sise ne sai ba ma ne be si adon but e ma ni hui wo ba ye no show sa adie na no wa peti aso adie no bie ne zip no e ma ne ngro no kra na wo so won fa nye ho kakra bi wo kwa wo ba no kra sa woni ni da so sa edie no timi ma wo sin bi gu a wutumi say akwade wie ye no na wo ho me say wutumi say ka wo ye bio mo what you say enti no e man sia ye woni me ya da wo ya no se be man na na wo kan no be man do say me rampa na wa yesi do ya rampa enti say ye no ma sickness kakra kra ni bia mba cho di 2-3 days bia se wo nto kra bo modern na wonim edi a die bi okra ye fa mura ye fa enhwetwe no what you say ubo modern kakra bi pe yi bi ma lubricant bi ma ti say ma na me kire bi say bi ti say we be ma wari oba ne tususu ana wo oba o tususu an wari ukunu no wo ya na wontumi mpo kwan ye fa so ma me ma ho ba eye bebre enti se wo sua sa de na wo betumi aso be ma no ne pen drive no etumi de atwitwi nyanya so benya obi kra de ntase okeke na ma ni kuno ho ba onu an pen ntase obi fa ni kuno yi ho ne sire mu ba bi kra tumi no wa ka wo say akase fo say say chiwo no wo di agro o so no ni so wo di sire ho wo de kire se ene ho no wo nhyɛ da nya fine what the offer twitwi you but I say no ka bon no so ma wo sire yo because dru dia de na wo ho ba na eya na emu odin na wo sire ho no wo pura enya ndi say ye wa de bia hwe ye ka sacrifice ya ye ba bia ye sacrifice ba da be ma wo ho enye no so ba ne kon da sacrifice na fa som no enti awale anase relationship ye sacrifice de bia mo sacrifice ma mo ho a eni je o nye say wo yale ana no so be kine be ma ne kom de bia me say match na kine me ma kom bebre na me ma bebre so for mo laziness e wodiem me say ma bebre lazy o ma ne so ba bia ma o ma ne so o ya ne dan o ntimi de bia sai ba ko eni mo ade ade ne wan suru odiem ana ne on kwala ne ye wo mo wo do mo ya on betu wu credit no am ne kwala ye wo be de be ma ne da fomo no be ma ne mo musu ye de bio kwanya wo be dre no wono no fie na aba no wo kasa no hu da bi ofiri ba ne ya no no e ho na adwene wo eti e dia wo so de kakra e dia wo ye pani a wo betimi no ye ema be ma so wo ho no na woni mu di ya siedie na so ba ka cho so fa wo ti wura ho no wo nkun ene no na wo so ma wo be be do ko wo be sinema no wo ba ne panta no so bu say 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 me si u pant na ahye dade eyi no agu ba bia tane we say na so me kra ho na me si eye me den metimi agina wa to me si ya obi de call na ne ba ho no na se eye aduane na ye friend say oba no wa hokro na se dia ye aduane aye dai ama mu se wa ye say obo de ba be ma na ma ne na ba me obe de ordinary wodi sio fry no say wodi sio hokro na se no se so wa say no ye did it fresh ye ta fresh it's your fry now when you so di sio afra fresh one na ye ta free one so eti mo mama Jane and na ye nkomo ye di me di nkan me kan say e ma kwala anye den entie be mama mi sro entwa so ba bia wodi wie ye no se na ye say ma no ne nda ba bia ye do akodini gina ntafrimu ona tuto na wo madu ejina ho a emo 9 na 8 epe ntafrimu mesrese eti be jana me na me kwaso na so ni se na me se wo ya wo yere beja wo enye se obi bechi wo yere mama otie enye se santi a na eno no ana tafrimu no kra no ken obi wo ha bo no yo be pipintesu egum pa no so a obi ni mo ye me se na wo point next time ye be kire obi ni mo tafrimu no wo ya no ni that's intesu jeje aden dabi kona ko sia obi wo hwimo di fitrumu no ma e basu se na wo oba no na kokom wo kwa tu se be man de ka stay be man de ko no ebi o ba so oya o nim se intesu be ba nanum nti o mmene ni nyina so dina ene me be kan so
I was say oba no ye neat eno dia mo adodo ko pese na fro ma oba bia wo fi we ya we say be ma we say be wi mu ma me David anti education kokro ase jare yi wu ye ba wonye neat be ma na ka wo wonka bra wo trinity wa eya wo so ye ma na ye pesana bo so wo so no na wo tweba wo kire se wo mra ho no baby odi fa ni nyina e boa wo utility call ma wo to so what is feel o do bra o pese obe feel o bra wo peja wo na ne gu ni call no wo sase no to two spare parts ye dey e ho ama wo wi out to say akwa boy wo so wo sisi wo so e no ba work is bia wo de to so to say wo di bro nya kasa ade achi na wo kwa adwuma which means say yes amodi ye dey e wo sisi wo so wow sa wo ni hu ni wo say e wi mama bebe bi also ne fi ne hwo an kankan wo say your friend is tafre me kote mo me tafre yi woni na me atafre wa say ama fi na ya be jansa oba anye dey e tafre ho ma bo ba so pieto wi so on ma pieto fi di na wo ya be jansa wi mu ma ka say wi mu no sa na wi no e na dudu na aka so na no de pompan ye no wo ye sa de no e tie for enne bo ma mi mama Jane bi di mu be sia say enne ye chreche wo kofne ba TV a bibia ye ka wo hono be pa chaw eye sua de e bia wonimu a wo be sua e bia ye friend say wo tie no be ka say na say ni say ye kire wo say sa awimi so wo yiri bi ka kire wo ana wo girlfriend bi ka kire say ye ne sa won fa wo nto e ha wo wo kire wo say ye dey ye na ni je ye dey emra enne ye di mu be sia no e da foforo ye be sa de ensam foforo sa ye dey abrem Mama ba ke no bibi kan ba cho bibi e